मारो के मौसम क्या है जैसे तुम्हें देख के लगता है ऐसे बहारों का मौसम क्या है जैसे न देते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। হয়ে গেছে? क्या करते भाई। তো বন্ধুরা দেখলে কিরকম গলা ছেড়েছে, একদম রাত্রিবেলা 10টা 10:30 বাজতে যায়, এখন ওর গলা ছাড়তে ইচ্ছে হয়েছে। আমি এদিকে রিলস করছি আর এদিকে ও গান ব্লুটুথ লাগে, অসাধারণ গলা। তো কীরকম লাগলো গলাটা তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো চলো আজকের মতো সবাইকে গুড নাইট, সুইট ড্রিম।